Od żadnego głosowania referendum nie wygramy ani Stany, ani Europa przeciwko Chinom. Do we stand any chance of winning a vote or a referendum against the Chinese, even if whole Europe voted against them, or even although the United States voted against the Chinese? Wszystko mamy przegrane. We would be at a lost position at the starting W pewnym point. momencie Chiny powiedzą, przyłączmy Europę do Chin i przegłosują. At one point, China might say, why don't we have Europe integrate with China? And they will have a majority to pass that vote. I tak Europa się znajdzie w Chinach. And in this way, by democratic procedures, Europe will be in China. Ja bardzo lubię Chiny, ja podziwiam ich. I like China. I have a great respect for the Chinese people. Ale wolę być w Europie. But I prefer to stay in Europe. Coś trzeba tu zrobić. So we have to do something, to modify something in this respect, because this is an inevitable outcome. Jeśli nie zrobimy, no to postawmy na naturalny rozwój zdarzeń. Well, you know, if we fail to reform something in the procedures, why don't we resort to natural W każdym domu musi być minimum 30 dzieci. That means at least 30 children in every household. No i wtedy jakieś referendum wygramy z takimi ilościami. Then, if we are that strong in our families, we might stand the chance of winning some vote or a referendum against the Chinese. Innej szansy nie mamy. No other chance. A jeszcze większe pytanie dla Was. But I think you are still faced with even a more important, more challenging question, basic one. Na jakich fundamentach my chcemy zrobić jedno państwo Europa, a jutro globalizację? What should serve as the solid foundations for this single state that Europe will become tomorrow, and after that for the globalized world? Połowa świata mi odpowiada, że nie ma co kombinować. Zbudujmy na wolnościach, wolnym rynku i na prawie. There is half of mankind who think, well, there's no need to invent any new ways. It's enough to base ourselves on freedoms, liberties, free market economy, and legal regulations. That will be enough. Druga połowa odpowiada mi, nic tak nie zbudujecie. But the remaining half claims nothing solid will stand on such foundations. Egoizm, populizm, cwaniactwo prędzej czy później rozbije waszą jedność. Sooner or later, selfishness, populism, demagoguery will just destroy the structure. Szansa jest tylko jedyna. Budujcie na wartościach tą jedność. And I think the only way out, the only sound solution is to base our construction on values. Kościoły mówią, wychowajcie człowieka z sumienia. Religions say that we should educate a man of conscience. Ale tu jest problem. But when we speak of values, there is a challenge. Mamy wiele religii. There are many religions in the world. Ludzi niewierzących. There are many people who are non-religious. Wartości różne. And we seem to comply with different values. I nie ma kto tego uzgodnić. And there is no entity, no individual that would focus on identifying the values that we can all share. I nie możemy ruszyć z miejsca. And we are at a cul-de-sac. A więc, szanowni Państwo, wy jesteście z wielkiej uczelni. Ladies and gentlemen, you represent a wonderful, great university. Oprócz tego, co robicie, mądre kadry wychowujecie. Apart from other things, you also educate future people. Zauważcie, byśmy nie popsuli tej wielkiej szansy. Please remember that this is an opportunity which we must not waste. Tego nas nie uczono w szkołach. Things like that were not what we were taught at schools. Życie zbudowało inną rzeczywistość. Because in the meantime, life has created totally different realities that surround us. Trzeba szybko nanieść poprawki w tych co najmniej 3 punktach. And we need to implement as quickly as possible certain reforms in those 3 aspects, at least in this main 3 aspects that I have mentioned. Kiedy ja toczyłem przy waszej solidarności z nami, boję, nikt nie dawał mi szansy i nam szansy. When I was involved in the struggle of my solidarity, but with you in solidarity with us, nobody stated that we stood the least of chances of toppling communism. Na stałe pilnowało nas ponad 200 000 żołnierzy sowieckich w Polsce. We had more than 2,000 Soviet troops based on the Polish territory permanently controlling us all the time. Naokoło Polski stało ponad 1 000 000 żołnierzy sowieckich.
and over 1 million troops in the countries surrounding Poland, i silosy z bronią nuklearną. and the nuclear missiles around. Każdy, a prawie wszyscy wiedzieli, tak w Polsce, jak na zewnątrz, dochodzili do wniosku, że nie da się tu nic zrobić. So everyone inside Poland, we were perfectly aware of that. People outside Poland were aware of these realities. So we had to realize that nothing could be done in order to change that status quo. Ale ja i paru z Państwa wiedzieliśmy, że musi być jakieś wyjście. But there was myself and other people among you too who claimed that there had to be some way out. Teraz, kiedy mamy wątpliwości, czy nam się uda jedność europejska, czy nam się uda globalizacja, powinniśmy się cofnąć do miejsca, gdzie popełniliśmy błąd, nie wierząc w to. And you know what? When we are doubtful whether we can succeed in implementing European integration, whether we can be successful when introducing globalization, we need to look back at that point when we miscalculated the developments so badly. Liczyliśmy czołgi, rakiety, dolary i w tych kategoriach nawet dzisiaj, gdybyśmy liczyli, nie ma rozwiązania. You know what? Back then, what we were calculating were the troops, the tanks, the dollars involved. So judging the situation from that perspective, we stood no chance whatsoever. But even today, if you tried to assess the situation with these factors, you would get the same answer, no chance. I pamiętacie, jak to się stało? But can you remember how it all happened about? W tej sytuacji niemocy, braku wiary, Polak został papieżem. You know, back then when we felt so totally discouraged and helpless, a Pole was elected the Pope. Cały świat, kiedy on po roku przyjechał do Polski, patrzy na Polskę, co oni tam wyprawiają. And you know, a year after his election to papacy, John Paul II came over to Poland, and all the world was looking in amazement at what was happening in that country. Prawie cały naród brał udział w różnych miejscach w spotkaniach z Ojcem Świętym. Almost all the Polish people flocked to meet with the Pope throughout the country at different locations. Nawet komuniści, politycy komunistyczni brali udział w spotkaniach. To the extent that even the communists and the secret police were participating in those rallies. Po jakimś czasie nawet nauczyli się robić znak Krzyża Świętego. To the extent that after some time they learned how to cross themselves. Oczywiście słów się nie nauczyli. 1, 2, 3, 4, 5. Of course, they never got to learning the proper wording. They would go on like this 1, 2, 3, 4, 5. Ale krzyż był. But the sign of the cross was there. My wielu ich znaliśmy. And we knew many of those people, we knew who they were. Patrzymy, co oni wyprawiają. So we were amazed seeing them do that. Doszliśmy do wniosku, że żadni komuniści to rzodkiewki, tylko na wierzchu czerwonym. And we had to realize that they couldn't be true communists. They had to be like radishes, red on the outside only and white inside. Przestaliśmy się tego bać w ogóle. And we were no longer scared of them anymore. Oczywiście, że było jasne, to nie papież przywrócił komunizm. But let me make one point clear, by the way, passing on that topic. It wasn't John Paul II who toppled communism. Natomiast papież nas zorganizował do modlitwy. But what he did, he brought us together and he integrated us for prayer. Pozwolił policzyć, zobaczyć, jak nas dużo jest. And he allowed us to look around and see that we were so many. Bo komuniści mówili, co to za grupa, co to za opozycja, ilu ich jest. Because you know what the communists would always do whenever there was some protest, they would say, they are so few, so unnumerous those who oppose us, who protest against us. I patrzcie Państwo, co spowodowało uruchomienie wartości. And see how much we accomplished by the fact that we all based ourselves on values. Teraz jak mamy takie trudności, nie wierzymy, to wróćmy do wartości, znajdźmy wartości, a resztę da się zbudować. So now, when we are so dubious about the current realities, about the future, let us restore the values. And once we get them back, everything else will just sort itself out. Byliśmy świetni w rozbijaniu starego porządku. Stańmy się teraz świetni, ale w budowaniu nowego porządku. We were so wonderful at decomposing the old regime, the old order in the world. Let us now really contribute and be equally wonderful
when constructing the new order in the world. Nasze pokolenie jest w stanie wyprowadzić świat na dobry rozwój. Our generation is perfectly capable of setting the right path for the world to develop. I w tym budowaniu, dopóki za mną trumnę nie zamkną, możecie mnie zawsze w tym poszukiwaniu też spotkać. And in that effort of yours to contribute to finding the new ways and the new order, you are always bound to meet me until they close the coffin over my head. Jest wiele tematów, które można by poruszyć, ale już nie chcę psuć kolacji. Of course, there are many topics that I could tackle here, but I don't want really to work to the. I want you to enjoy tonight's dinner. Liczę na następne zaproszenie. And secondly, I hope to be re-invited and to reunite with you again on another occasion. So thank you very much for your attention.